بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ منی محترم واجہ دوستاں ماتو گہاراں ما چندی عام نصیحت شمارا ازرو قرآن و حدیث کا نگل اٹھا، چونکہ ملائیں میں کر رہا بعض شکایات و بعض مسائل کایاں، تو ہما شکایات و مسئلانی روشنی آگوں ما شمع خدمتا چندی نصیحت ذکر کنا، چونکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید تو کا فرمائنی فذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردمانہ نصیحت بکا کہ نصیحت مومنہ فائدہ دن۔ اللہ تعالیٰ فرمانی فذکر بالقرآن من یخاف وعید، نصیحت بکا مردمان کو قرآن ہما مردم کے اللہ عذاباں چی ترسنت۔ اور اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الدین و نصیحہ، دین یک خیر واہی ہے، ہر مسلمان واسطہ دین یک خیر واہی ہے۔ تو منی واجہ محترم، چونکہ اللہ رب العالمین مارا و شمارا اشرف المخلوقات بنائیں تا، اشرف المخلوقات معنی شنگ کہ تو چے درستیں اللہ مخلوقان چے افضل تر و اعلیٰ ترے۔ حضرت آدم علیہ السلام انسان کہ اللہ تعالیٰ وقت حضرت آدم بنائیں تو آئی عظمت و آئی شرف دیما اللہ و تی نورانی ملائکہ انگوشت کے آدمات تعظیمی سجدہ بکنے، آئی عزت و مقام عبادتی سجدہ نہ تعظیمی، آئی شرف و آئی عزت و واسطہ۔ تو علماء فرمائیں ہر انسان کہ اللہ وحدانیت اللہ الوہیت اقرار کا اور جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسالت سرا ایمان کاری، اللہ سرا ایمان کاری، روز قیامت سرا ایمان کاری، اور وتی زندگیہ قرآن و حدیث مطابقہ گوازینی، وتی منشیا وتی مرضیہ وتی خواہشات قرآن و سنت تابع کا، تو ای انسان چی ملائکہ ہو افضل تریں، چی درست مخلوقہ افضل تریں۔ اور ہر انسان کہ آئیے اللہ پیغام رسنت، قرآن و حدیث رستہ، اللہ دعوت رستہ کو فدا نزوری تے یا کمزور ہیں یا منافقت اختیار کا یا گوشت داری گویا کا آئی نیش کتا پیش دارے تو آئیے دلیل گویا کا نگندگائیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائنی اگر چبلی دنیاوی اعتبارہ بلاہیں تعلیم والائے، سائنسدان، سیاستدان، انجینئر، ڈاکٹر، مالدار، وزیر، صدر، جرنل، ہر قدام عہدہ چی تعلق بداری، بلے قرآن و سنتا چی دور ہیں، اللہ بندگی و عبادتا چی دور ہیں، اللہ فرمانا چی دور ہیں، باوجودی کا دیما درو واضح بن تو انگا نزوری، اللہ تعالیٰ فرمانی اولئک کل انعام، ای انسان چو حیوان آئیں، چو چارفادیں حیوانا بل ازل بلکہ چے حیوانا ہو گنتر۔ فرچک انسان اللہ شرفی داتا، آیا یک نظامی یک قانون داتگی اور یک دستور زندگی داتی کہ ترا بطور انسانیت اور بطور خاصتاً مسلمان کہ تو مسلمان مومن بے گڑتی زندگی گوازینگے اسلوب اللہ قرآن مجید تو کا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنت و فرمان و عملانی تو کا مارا پیش داشتہ واضح ہیں، انچک اللہ تعالیٰ فرمائے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقوال کہ اللہ نبی ہمارا گوشتگاں ایوڑ بکنے، ایوڑ افضل تریں، ایوڑ شرطریں چیزاں چی ببچے میں واسطہ یک بہترین کامیابی نمونہ ایک ہما چیزاں بزورین آئی رنگیریہ بکنے آئی سر عمل بکنے کہ میں ذریعہ نجات ہیں، اور مارا ہما شرف و ہما مقام اللہ تعالیٰ دند کا چی ملائکہ ہیں افضل تریں۔ اگر ما عشق تما نزو تو گویا کہ گوڑا ما سمجھانا چے چار فادے حیوانا چے کچکا چے ہنزیرا چے پسا چے گوکا چے دے تمام حیوانا چے گنتریں کہ آہانا قیامتا دیکھ جنت و دوزخی برنے ما فدا بشکل انسانی جہنم تو کاریں۔ تمہارا ہمیں شکایت آئے گا کہ بعض مردم ہنچے ہستن کہ آہانا اللہ مال داتا دولت داتا بل انتہائی کنجوسا،
کنجوسی یک بلاہیں عیب اللہ تعالیٰ کنجوسی مذمتا کا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ہوتی دعایان تو کا چی کنجوسی پناہ لوٹے کہ اللہ منا چی بخلا چی بخیلیا چی کنجوسی منا پناہ بھی دے. تو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ انچلہتی مردم ہست کا ہانا اللہ مال و دولت داتا بلے وتی چکانی سرا خاصتاً وتی ظالب اللہ سرا وتی چکانی سرا انتہائی کنجوسا وتی براتانی سرا وتی گہارانی سرا مال و دولت جمع کتا ہستے بلے نہ وتی سرا ہر چکا نہ وتی چکان شیمے طور پر دات کت کا نہ دیگه وتی براتے گہاری دات کت کا. اللہ تعالیٰ فرمائنی ولا تبسط یدک کل البسط وتی دستا چو پورا فچ مکن کہ اسراف و تبذیر بکن بے فضول بوڑائیں اور ہمیں وڑا ہوتی دستا ہوتی گردنا ہو سک مکن کبو بابی من کسا دات کتنا کنا من بیدیاں بارے منی کم با چون با ایور ہو مکن ولا تجعل یدک فی عنقک ہوتی دستا ہوتی گردنا ہو سک مدے نے اترا چو کنجوس مکن میانا روی اختیار بکن جنینو چکانی ہما ضروری حاجت کہ آہانا ضرورتاً دنیاوی زندگی تو کاؤ جائزے نا آہانی پورا کنگ بحسب استطاعت مرد سرا ضروری ہے کہ اللہ یہ گنجائش دات تک ہستے آیا اللہ سمجھان اللہ تعالیٰ حکم دن کہ آہانی جائزیں ضرورات تندرستاً پورا بکن غیر جائزیں کا شرع اسلامی شریعت خلاف ہیں سمجھنا آپ منکر و خرابی و اسراف و تبذیر او دا سمجھنا تو جنین سرا ہرچمکن کا اسراف تو کا بھی ہے یا تبذیر تو کا بھی ہے یا حرام خواہشات ناجائز خواہشات کا اسلام خلاف ہم بلے ہر چیز کہانی جائز خواہشات جائز فرمائشاں آہانا پورا بکا گا ترہ گنجائش ہے اور ہمیں وڑا جن آدم ہم ہوتی مرد ہما حیثیت مطابقہ آئی آمدنی مطابقہ ہوتی اخراجات ہم بکا انہیں کہ ہنچے مطالبے بکا کہ آچے مرد حیثیت آچے ڈننے وڑا جنے ہم او دا گنہگار بھی. اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں الصدقۃ علی المسکین صدقۃ وہی علی ذی الرحم سنتان صدقۃ وصلہ کہ مسکین سرا صدقہ کنگ خرچ کنگ یک صدقہ یک ثوابے بلے وتی قرابت دارے مردم سرا صدقہ کنگ خرچ کنگ تی جانیں تی چکاں تی برات گہاراں تی ہمساہے گئے نزدیکیں تی برازت کو گہارزت کن تر اللہ گنجائش داتا آہن سرا تو صدقہ کنے یک کے عام صدقہ نفلیں یک کے صدقہ فرض زکاة مردم ہوتی جانو چکا دات کو تنکن پرچہ جانو چک کے ہرچا وقت فتح سرا اور مرد سرا ضروری ہے. ہمیں وڑا جنین مردین ہوتی جنینا زکاة دات کو تنکن ماتفت ہوتی چکا زکاة دات کو تنکن چک ہوتی ماتفتہ زکاة فرضی زکاة دات کو تنکن پرچہ کے چک سرا ماتفت خدمت جنین سرا مرد سرا جانو چکانی خدمت و آنی خرچ کنگ وقت فرضیں ضروری ہیں آہانا سمجھینا سی زکاة فیسہ دات کو تنکن بلے عام ای اللہ کے داتا سمجھینا بجائے فضولیات دیکھ جاگا ہرچ کن گوڑا اللہ تعالیٰ فرمانی اول وتی جندے چکانی سرا ہرچ بکن. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر رہا سمجھینا اللہ نبی فرمائیں دینار انفقتہ فی سبیل اللہ و دینار انفقتہ فی رقبت ودینار تصدقت به على مسکین ودینار انفقته على اہلك اعظمها اجرا الذي انفقته على اہلك صحیح مسلم ہے صحیح روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں یک دینار ایک تو اللہ راہ خرچ کتا جہاد راہ مسجد یا مدرسہ یا دیگر دینار تو غلام آزاد کنگے واسطہ خرچ کتا دیگر دینار تو صدقہ کتا مسکین و غریب سرا دیگر دینار کہ تو آوتی جنو چکان سرا صدقہ کتا جن چکان سرا خرچ کتا آدمها اجرن مستر اجر ہما ہیں ہما صدقائیں ہما خرچیں کہ آتوتی جنو چکان سرا خرچ کتا آچے درستان چے اشمانائنہ کمانو اللہ راہ چمدے مساجدہ چمدے نا بلے وقتی کہ ادا چک محتاجان چکان ضرورتیں تو اشان نہ دیے دگ جاگا دیا گائے سمتے نا اور ادا کنجوسی کا نگائے یا ہچ نہ دیے نہ ادا دیے نہ اودا دیے ادا تو گڑا گنہگار ہے اللہ کر رہا مجرم ہے پرچک اللہ تعالیٰ داتک انفق ہرچ بکم اور تو ہرچ کا نگانا ہے آج چک دگ جاگا محتاجاں بروان دگرہ چی بلوٹاں آہانی زندگی تکلیفیں ترہ ہست اور اللہ تعالیٰ کشی ہرچ بکم فرچہ تو کنجوس ہے ادا گڑا تو مجرم اللہ کر رہا اے لوگ واجہ ای زیب ندا ماتفتہ ای زیب ندا
چوک تکلیف ہے آئی کر رہا ہست اور آہن دیے گا نہیں ہمیں وڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وقت کہ صدقہ حکم دات سمجھے نا کہ صدقہ بکنے تو یک مردمی گوشت یا رسول اللہ اے اللہ رسول عندی دینارن منا یک دینار ہا اللہ نبی فرمائیں تصدق بھی علی نفسک گوڑا یکین دینارا ہوتی جند سرا ہرچ بکم فرمائیں تے عندی آخر منا دگ دینار ہا واجہ فرمائیں تصدق بھی علی ولدک گوڑا آ دینارا ہوتی چک سرا ہرچ بکم قال عندي آخر گوشت یا رسول اللہ منا دگ دینار ہا قال تصدق به على زوجتك گوڑا آیا ہوتی جنین سرا ہرچ بکم قال عندي آخر فرمائنتی منا دگ دینار ہا قال تصدق به على خادمك آیا ہوتی خادم سرا ہما کتی کرا کارائیں تی نوکریں آئی سرا ہرچ بکم قال عندي آخر گوشتی منا دگ ام دینار ہا اللہ نے فرمایا انت ابصرو گوڑا تو بہتر زانے کہ ایک تو زانے حقدار ترے ہمایا آئی سرا ہرچ بکم یعنی اول ہوتی جند لاہتیا اتارا ہنچو کنجوس کتا زارہا درتگیں گدانی توکایا درتگیں سواسانی توکایا نفروتا گاڑی نشمیلو زاری حالا ہا اے اللہ پسند نہیں سمجھے نا ہوتی سرا ہرچ کم بلے چوکان ندا آہم اللہ پسند نہیں ہوتی جنینا ندا اے ہم اللہ پسند نہیں ہوتی خادمہ ہچ قسمہ اہمیت نہ دا یہ ہم اللہ پسند نہیں سمجھے نا اللہ فرمانی چاہیے ہوتی جند نفس شروع بکن اللہ تعالیٰ داتا اللہ نعمتہ اتسرا ظاہر بکن فلا ہوتی چکا بدے فلا ہوتی جنینہ بدے فلا ہوتی خادمہ بدے چھوڑ آدم نو فلا چاہیے ہوتی لوگا غریب مسکینہ آدگران دیام بکن گو ہمیں وڑا اللہ تعالیٰ سمجھے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنے آدمانہ صدقہ حکم دا کہ جنینہ شما صدقہ و خیرات بکنے تو عبداللہ بن مسعودی جنین کا انعام حضرت زینبہ اور دیکھ انصاری جنین ہم واجہ کر رایت کا انعام ہو زینبہ آہانا جس کو یا رسول اللہ ما اگا ہوتی مردانی سرا ہرچ بکنے مارا خدا داتا میں مردانی سرا اگا ما چیزیں بدیں مردہ صدقہ بدیں تو اے چونے تو اللہ نبی فرمائے لہما اجران آئی واسطہ شمارا دو اجر رسی اجر القرابت و اجر الصدقہ یک اجر قرابت ہے گئیں کہ نزدیک ترین تو آئیے دیے گئے اور دومی ہم آکھ تو آئی سر ہرچ کو ہرچ کرنے گئے صدقہ ہم ترہ ثواب رسی تو منی واجہ محترم ای پیغمبر گفاں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گفاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گفانی سرا عمل کنگ ہر مسلمان سرا واجب ان کو وقت پیغمبر قول آئیہ رسد اور آئیہ آ چیز سرا عمل کنگے طاقت قوت ہست فدا مکان گوڑا گنہگار ہیں اللہ کر رہا مسئول ہیں اللہ کر رہا مجرم ہیں سمجھے نا ما اشرف المخلوقات ہیں ظلم چیا کنے ناجائز چیا کنے ترہ خدایہ داتا اور ہمیں اور اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہیں واجہ فرمائیں کہ ہر کجام مردم چک بچ کے یا جن کے آپ بالغ بو آئیے سور بکا اذا مرچی باندہ رسم ہو جائے تاکہ تعلیم آوتیہ مکمل نہ کا مائسور نہ کنے تاکہ آوت نوکری سرا نبی میں آئیے سور نہ کنے ترہ گنجائش ہاں گنجائش نہیں اللہ نبی فرمائیں کہ معاشر سباب اے نوجوانان ٹولیاں شما سور بکنے گا شمارا سور کنے گنجائش اگر نہیں گوڑا روچک بے تاکہ شما ہما سمجھنا غلط کاری تو کا مفتلا مبے بل یہ کیا معطفتاں گنجائش ہس کے اچکاں سور بکنا اللہ مال دولت داتے گا پدا ہم یکی تعلیم بہانا یکی وجہ وط نوکر بھی یکی سمجھنا کجام بہانا کنو عمر کسانے بلی 20 سالہ رسی ذمہ داری زاں اے درست سمجھنا شیطانی خیالات اللہ نبی فرمان چک بالغ بو آئیہ سور بکام ترہ گنجائش ہست چک بالغ بو سور قابل ہیں تو سور نہ کو چاہے جن کے یا بچ کے تو اگر آپ بدکاری ہے بکام سمجھنا پرچہ آوتی جوانی تو کائیں جنک بھی یا بچت بھی سمجھنا چاہیے خراب کاری بھی تو اللہ سمجھنا اہم گناہ گار ہیں بلے آئی گناہ ماتفتان سراہ ہستنگو ہما بدکاری گناہ ماتفتان سراہ یہ رنگو پرچہ کہ ترہ گنجائش ہستا تو شنچ بدکاری بچارے نے بعض جاگہ ما گندے کہ لہتی جن آدم جن کا ہستا جن کا انسرا گیشتر ظلم ہو گئے کہ جن کا سمجھنا بعض جاگہ ماتفت کشن کے ماں ہوتی مرضیہ جن کا سانگ دیں بچک ہوتی مرضی آئیں کجا یہ پسند بھی ابا ترہ کجا پسند دیں بگاش میں ہو ترہ زامات کریں بلے جن کا جوست نہ کنا جن کے سرا ظلم شرعن جائز نہیں کہ جن کا تو ہوتی مرضی مطابقہ مردے بھی دے اور جاگہ جاگہ ماتفتہ ہوتی پسند دے اگر جن کا گو شیعہ نگر ہوشی تو شیعہ نگر گوڑا فر تو مرد کھلام ہے نما ترہ مرد نہ دیں تمیگا یہ ظلم ناجائز حرام ہے
हंचो के बच का तो समझे ना जबर कुत न कन हमें तो होती जन का हम समझे ना तरह के ग्वाजार दन ते जिंदे गए होती जन का जोस्त भी कर नबिया फरमाए अगर आइया दोस्त बू पसंद बू जने जनोजा में आउशी मनी गिरा जुबाना इकरार का या मनी न गिरा हलास आई राय समझे ना जने चौक के अगर आई वत हिम्मत को न मना पसंद न है उदा मात फिता इजाज़त नेक अब फजूर आइया जबर बिकना तो उदा सुर बिकना या आइया शर्म बू समझे ना खामोश बू और खामोशी तो का देगे रद्द अमल न को ना होती माते समझे ना अंगोश ना होती गुहारिया न देख किया हंचो खामोश बू तो आई चेहरा वश है तो मालूम भी आराजी अल्लाह ने फरमाए जने चुक के सुकूत अलामत रज़ाएँ बाज़ जगह माँ गिंदगाएँ हंचे शिकायत आएगा अगर एक जने आदमिया खुदा मक्का समझे ना गलतकारी ये बुता मर्दा ऐसोन दातगा समझे ना अल्लाह ताला सिद्धि ये आई उती चिंचो बंदयानी मैश में दुरुस्त मदरो गुनहगारें कष्ट गुनाह फाक नहीं हर एक के कुजाम न कुजाम गुनाह कबीर तो का मुफ्तलाएंगो अल्लाह सिद्धि रे अल्लाह चेर दातगा परचा बंदा मर्ची बांदाते तौबा का इस्तिगफार का आइया मशर न कना आई गुनाह में हंचो शोदान सफ़ा कना गोया आई गुनाह नकुता तायब मिन दम्बे कमन ला दम्ब लहू अल्लाह नबिया फरमाए गुनाहगार कचे गुनाह तौबा कन तो अलैदा तो आ हमें वड़े गोया आई हेच वड़े समझे ना गुनाह नकुता तो एक के गुनाह को जने ने या मर्दे ने समझे ना और आई फद अल्लाह आइया फाश कना आई गुनाह तो दुनिया शंक कने अल्लाह नबिया मना फरमाए अल्लाह छेड़ दाता तो ही हम छेड़ बिदे दुनिया दे कस्सा हाल मदे बुरो एव का आइया नसीहत बिका कि तो ए गुनाह तो का मलवस है ए जुर्म अल्लाह कर रहा है बदनामी है तो शर्र बे तो गरक बे आइया फबराती बुरो फगुहारी नसीहत बिका आइया शर्म का आइया दुनिया तालान मका समझे ना और आइया फदा गुनाह सरा शिगान हम जब बांधा गलती को बस कन तो फलां समझे ना एवड़े बदकारी है या एवड़े शराबी है या एवड़े दोजी है वगैरह बल्कि आई तौबा कुता अल्लाह तौबा माफ़ कुता अल्लाह तौबा हंचो माफ़ कुता हंचो के एक शराबी या समझे ना हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौरा कोड़ा जनगाता मनियाला या के बदकारियत समझे ना का या संसार का नगाता तो आइया समझे ना खून फवारा दरद को और एक सहाबी गुदान लग गता तो आई समझे ना बदुआई दा अल्लाह नबी सल्लल्लाहु फरमाए खबरदार इसी तौबा अल्लाह हंचो कबूल कुता अगर इसी तौबा हफ्ताद दिगे हंचे गुनहगार मदीने सरा तकसीम बिकने अल्लाह आहानी मगफरता का अल्लाह ताला गफूर रहीम है समझे ना यक चुक चुक किया उती मर्द पजोर शुमा दाता नादोस बुता और आइया समझे ना दिख जा कि खुदा मकन गलती बुता मर्दा सोन दातगा नु मात मात तरह दिख जागा सांग न दे तो फदा हमा बदनाम है तो फदा समझे ना खुदा मका ए जन आदम ए जन फदा दिख जागा बदकारी बिका मातफित हम गुनहगार परचा मातफित अंसरा वाजिब है आवती चौक के तरबियत बिकना होती चौक का सोच भी दिया आई ऐबान चेर भी दिया समझे ना चाहिए गलती बुता आई हमें तरगीबा भी दिया कि अल्लाह गफूर रहीम है अल्लाह उती गुनहगार बंदा दोस्तदारी तौबा बिका फाकदाउनी तरफा बिया समझे ना कुजाम कुजागा तरफ फसुंद भी महमा जागा तरह सूर दे ताकि आप अच्छी गुनाह भी बच्ची ची बदनामियाँ भी बच्ची ची होती ख़राब कारियाँ समझे ना भी बच्ची और आइया गो शफ़क़ता फीज बिया गुनहगारा गो नरमिया फीज बिया गो शफ़क़ता फीज बिया गुनाह सरा नफ़रत बिका गुनहगार सरा नफ़रत मका हम गुनाह सरा नफ़रत बिका कि गुनाह ख़राब इन चीज़ें गुनहगार या गुनाही सरजदबू आई सरा नफ़रत मकम बल्कि आइया सोच भी दे आइया गो नरमिया फेज बिया ताकि हम गुनाह ची बाई कार्ड बिकन तो गुनाह दुर्बित फद शर जिंदगी तो का भी है मैं अल्लाह जहालत तो का माश हो जाए ए बद जुबान है ए उतर संबाद कुत में का ए फदा ए गलत समझे ना ए शैतानी ख्यालात हम बाद शांति उतर बच्चारे ने और बाज़ जगह अल्लाह नबी फरमाए वक्त की एक मरदमिया तरह ग्वाजार दात होती जन का दोस्त बिका जन राजी बू आई दीन शर आई अखलाक शर समझे ना ख़ानदानी एतबार ख़राब न है असल चीज़ दीन है दीन शर उड़ाइया कबूल बिका जन का जा गई पसंद है समझे ना जन गुशी मना फलान जागा अगर फलानी मना ग्वाजा रेदा या फलानी मना जूरगाए समझते ना या आई मना पैगाम दाता पसंदियो मना पसंद है मातफित आ जागा बेचारा अगर दीनी एतबारा बेचारन थे नो एक में बरिंदा ऐब तलाश बिकना हो जाए माहौल ए वड़े आ वड़े आ वड़े ए वड़े ऐब मैब तलाश मदरो ऐबदार है शो ऐब कस खाली न है भले असल चीज़ आई नमाजी हराम कमाई का लगा न है समझे ना और होती हया इज़्ज़त गैरत फ़ाबंदे
حیا و عزت و غیرتی ہا نمازی روزہ دار مشرقی نہیں بدعتی نہیں کافر نہیں چرسی و شرابی و تریاقی نہیں سمجھے نا اور خاندانی اعتبار ہم شامتی ہم مقابلے گئے گوڑا اودا آئیا رد مکہ ہوتی ہم جنک کی خواہش مطابق بروش تو کا خیر ہا اگر تو سمجھنا شیعہ نظور ایک منع پسند نہیں بلے جنکا پسند ہے جگہ ماننے بلے طول ہاتے ہے تلاش کنے ایک منع ہی پسند نہیں اور فدا وتی پسند ہے مسلط کنے آتے ہی پسند ہے باندہ فدا فکے پر طلاقہ ہو رسی باندہ فدا فنا اتفاقیہ ہو رسی باندہ فدا آج جنک زندگی ہو برباد بھی اور سمجھنا آئی گناہ ماتفت سراہم ایربا تو لہٰذا یہ چیزاں تو کا خیالداری بھی کنے اسلام رحمت دین ہے اسلام عدل و انصاف دین ہے اسلام ہر پہلوہ چھاری اسلام کس سرا ظلم ایک بچک تو آزاد کتا جنک سرا تو جبر کتا سمجھے نا حیا و عزت غیرتان حفاظتہ بکنے نہ ہوتی ہے سمجھے نا جنک کتے کالجا وانگائیں بچے کتے کالجا وانگائیں اگر خدا مکہ سمجھے نا غیرت مند ماتفت کو اودک مخلوط نظام ہیں جنک کو بچک یک کنت یک جاگہ اسکول تعلیم وانگایا بغیر محرمہ روگ ہو غیرت مند ماتفت اودا ہوتی چکا تعلیم وانگا نیلی ہنچن جائی ارادن کو دا جنک جدایاں بچک جدایاں مخلوط نظام تعلیم تو کا تو رہ داتا گا بچک اگر خدا مکن کو یکیا بدکاری دوستی بکن آئیے تو عیب نہ سمجھے بلے خدا مکن جنکا کو اداتی غیرت جاہزن تو آئیے کشے سمجھے نا بڑا آئیے چما ماحول بائی کاٹ بکن تو گندگا ایک منی جنک خراب رہو گائیں آئی فردہ پامال بو گائیں آئی حیاتوں کا اثر آئے گائیں سمجھے نا اے تعلیم آئی اچھی دینہ دور کن گائیں گو ماڈرن بن گائیں گو گوڑا محلہ ہوتی جن کا چا تعلیمہ بکش اور آئیہ قرآن اصل تعلیم کی جن آدم سرا فرض ہیں قرآن و حدیث ہیں دینی تعلیم آئیہ بدے پورے ماحول تو کا اللہ ایک انقلابی کاری جنک کے یلائیں بازارانو اسکولانو وانن تو کالجانو وانن تو سنٹرانو وانن تو اور سمجھنا تصویر کشن تو گونگیر محرمہ بازاری جنک آہن مزمت اللہ تعالیٰ قرآن مجید تو کا کتا سمجھنا چھے غیرتا چھے ڈننا بلے اللہ مومنہ حکم دیے گائیں مومن جنی آدمہ مومن ماتفتہ کی طرح یک منشور یک دستور قرآن اللہ داتا اتی زندگی قرآن و حدیث مطابقہ بغازیں کی واسطہ دیما جنت الفردوس تھے وگرنہ دنیاوی زندگی تو کا تو ہر چی کنے بکا بلے تی ٹکانا فدا ہمیشہ کی جہنم آس ہیں اللہ تعالیٰ جہنم آسا چی وچارینات اللہ تعالیٰ مارا شمارا قرآن سنت سر عمل کنگے توفیقہ بدیات اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین